हरे कृष्णा राधे राधे। आज आम निमरोल सीरीज रे कथा हवा। निमरोल सीरीज रे आम आज कंटिन्यू करुले। बहुत लोकंर कमेंट फीडबैक आसला जे 6 नंबर 6 मूलांक ऊपर टिके कहतु 6 नंबर मूलांक माने आपणकर डेट ऑफ बर्थ चेक करंतु जार 6 तारिख रे जन्म बा 15 तारिख रे बा 24 तारिख रे से मानक विषय आज आम कथा हवा। आउ से मानकर कौन डेट ऑफ बर्थ कहूँ से मानकर केमता नेचर सेमते से माने कौन पसंद आमे न्यूमरोलॉजी आम जाने 6 नंबर को आम शुक्राचार्य नंबर को कहू बोलिकी 6 नंबर हूँ दानव गुरु शुक्राचार्य दान माने मंत्री नंबर भी मध्य न्यूमरोलॉजी रे आमे जानिबा जति मार्केट रे सबटार बड़ डिमांड को नंबर थाए से हूँ 6 नंबर। 6 नंबर हूँ पैसा लग्जरी नंबर रिच नंबर शुक्राचार्य कर नंबर जेहेतु तेणुक लग्जरी पैसा ये सब आपण को प्राप्ति हम लाइफ रे जेमिति भी हो किंतु आमे ताले तीन टाक डेट ऑफ बर्थ नेले 6 15 और 24 से भितर सबुठार भाग्यशाली नंबर हूँ 15 तारिख रे जो मानकर जन्म से विषय आगू कहि 24 तारिख रे जो मानकर नंबर से माने टिके दिक्कत टिके पैसार तंगे रहिबो कमजोर नंबर 6 मूलांक आ जो मानकर 6 से माने सेकेंड रहिबे से मानकर भाग्य चमकिबो किंतु टिके दिक्कत रहिबो 24 नंबर वाला पाई से विषय आमे आगू कथा हवा। मार्केट रे जहाँ भी देखुचंती डिमांड जदी अछि 6 नंबर विषय कहूँ 6 नंबर वाला को लग्जरी पसंद बहुत जेने तरह कारण से मानक लग्जरी दरकार शुक्राचार्य जेहेतु पैसा और लग्जरी नंबर से मानक मध्य साथ दियंती 6 नंबर वाला को वरदान अच्छी से माने जो पार्टनर में जा सांगे काम करेंगे सामना वाला को लग्जरी पैसार माने पैसा आणिक देवे सामना वाला जमीती जेने तेने प्रकार 6 नंबर वाला जब सहित काम करती से माने पार्टनर हूँ बा ऑफिस हो जो हो से माने 6 नंबर वाला उठे से माने सामना वाला को माने से माने उठे देवे लग्जरी हो पैसा हो सब प्रकार माने माने अबाउंडान्स से मानक आखिर आसी पहुँचो 6 नंबर वाला बहुत बेले बेले शो ऑफ करती माने 6 15 वाला अधिक करेंगे 24 वाला सेमती टिके सादा सादा लाइफ बिताती टिके एते शो ऑफ करवा नहीं किंतु 6 आ 15 नंबर वाला से माने मेंटेन करती जो मानकर मूलांक माने डेट ऑफ बर्थ 6 15 देखते से माने मेंटेन करवा जानती शो ऑफ करवा जानती आउ शो ऑफ मत ज़्यादा करते बेले बेले 6 नंबर मूलाक वाला माने मेंटेन करने लग्जरी पाइबापी से माने किराए हो कि उधार धार हो कर मेंटेन करेंगे जेने तेने प्रकार 6 नंबर वाला हूँ माने एमती ऑफिस रे जदि काम करते एसी रे काम करने को बहुत पसंद एसी रे थंडक काम करेंगे बहुत आ 6 नंबर वाला जदि काम कर ऑफिस रे काम करेंगे बहुत सीरीयस भाव में बहुत काम करते किंतु जिते जदि कहे खरार काम करने को से घबराई जी 6 नंबर वाला को खरार काम करने बिल्कुल पसंद नुह से पसंद भी करते आ 6 नंबर वाला माने सामने वाला को एमती इनसल्ट करदे सामना वाला को भी पता चलो खड़े होकर क्या भी गाली गुलज एमती भाव में कथा कहे जे सामना वाला को किसी बुझीपर सामना वाला को इनसल्ट कर आउ ये सब बहुत गुड़े लक्षण देखा जाए आउ से सब निजको माने करने मु कही आपण मानक 24टा कहीं कमजोर 24टा ये कमजोर 24 डेट ऑफ बर्थ 6 नंबर वालांकर 6 नंबर वालांकर 6 नंबर शुक्र द्वारा परिचालित शुक्रंकर शुक्रंकर गुण रहा 15 नंबर रे कहीं 15 नंबर भाग्यशाली अति आपणकर 15 नंबर जदि भाग्य माने अति भाग्य चमिक कारण 15 नंबरटा सूर्य आ बुधक जोगरे शुक्राचार्य बनते सूर्य राजार नंबर बुध हूँ बुद्धिका नंबर बुध जोटी से बालांस नंबर बाकपटुता आसो बालांस कर नंबर तेणुक ये जो मंत्री बनते माने शुक्र बनते 15 तारिख में सूर्य माने बुधक युति रे बनते तेणुक सी भाग्यशाली रे आउ सबुठार अबाउंडान्स पाइबे लग्जरी मेंटेन करेंगे सबकिछि पाइबे खाली टिके शो ऑफ करवा आपड़ टिके बंद करेंगे धार उधार करजर ये सब निवृत्त रहीकि मेंटेन करवा यदि न मेंटेन करेंगे देखिए आप भाग्य
ସେମାନେ କରିବେ। ବେସିକ୍ ଓଭରଅଲ୍ ସେମାନେ ଭଲ। 24 ତାରିଖ ମୁଁ କାହିଁ କମଜୋର କହିଛି, 24 ତାରିଖର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମାନେ ରାହୁଙ୍କ ଯୋଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରମାନେ ଦେବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ରହିବ, ହେଲ୍ଥ ପଇସା ଆସିବ ଯିବ, ପଇସାର କିଛି ମାନେ ଖୋଜ ଖବର ସେମାନେ ପାଖରେ ରହିବେନି, ପଇସା କେବେ ଆସିବ ପୁଣି କେବେ ଆସିବନି, ପଇସାର ରୋଟେସନ୍ ରହିବନି, ପଇସା ସବୁବେଳେ ତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ଦେଖେଇବ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଘରରେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ, ତାପରେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କାହାର ସେ ହେଲ୍ଥ ରହିବ। ଟ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବେ 24 ନମ୍ବର ବାଲା ଘରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲିକେଜ୍ ଥିବ, ଟ୍ୟାପ୍ ଟପ୍ ଟପ୍ ହେଇକି ପାଣି ପଡ଼ୁଥିବ, ଘରେ ସିଲନ ଆସିଯାଇଥିବ, ଯେଉଁ ପୁଟି କରିଛନ୍ତି ୱାଲ୍ କଲରିଂ ଫଲରିଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ଦାଗ ଫାଗ ସବୁ ଏସବୁ ଦେଖାଯିବ ମଧ୍ୟ। 6 ନମ୍ବର ସାଧା ସିଧା ଜୀବନ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିଥିବେ, ବେଳେବେଳେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକିରି ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଳାଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଇଏ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ 6, 15 ଶୋ ଅଫ୍ କରନ୍ତି, ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତି, ମାନେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଶୋ ଅଫ୍ କରିବା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଜାଣନ୍ତି। 6, 15 ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଯିବେ ସେମାନେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, 15 ବାଲା ମାନେ 15 ବାଲା ମାନେ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଝୁକିବନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଝୁକେଇବା ସେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। 15 ବାଲାଙ୍କର କାରଣ 3ଟା ତାଙ୍କର ଗୁଣ ରହିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ବୁଧଦେବ ଆଉ ମାନେ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର ଗୁଣ ରହିଲା। 24 ବାଲା ଟିକେ ସାଧା ସିଧା, କିନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର ବାଲାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଘରକୁ ଆସିଲେ ମାନେ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ହେଇଯାନ୍ତି, ଅଫିସରେ ବହୁତ କାମ କରିବେ, 6 ନମ୍ବର ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ବି ଯଦି ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ କିଏ ମାଗନ୍ତି ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ଦରକାର ପଡ଼େ ପାଣି ଆଣିକିରି ଦେବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଆଳସ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତି, ବିଜି ରଖନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ କାମ କାମ କାମ, ଘରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ମୋଟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, କେଉଁଠି କାମ କରୁଥିବେ, ଏସବୁ କରୁଥିବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଆଉ 24 ନମ୍ବର ପାଇଁ 6 ନମ୍ବର ଆପଣ ଭିତରେ ଯଦି ଏସବୁ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଲେ ଯେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି 6, 15 ଆଉ 24 ମୂଲାଙ୍କ ମଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମାନେ ପଇସାର ବି ନମ୍ବର, ଲକ୍ଜରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆଉ ସେମାନେ ଲକ୍ଜରୀ ପାଇଁ କ'ଣ ବି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୂଲାଙ୍କ ଯଦି 6 ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥରେ ଯଦି ମାନେ 6 ଆସୁଛି, 15 ଆସୁଛି, 24 ଦେଖିକିରି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଲକ୍ଜରୀ ପାଇଁ କେତେ ଆଶାୟୀ ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅନୁସାରେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାଇଁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ପାଇଁ 6 ନମ୍ବର ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଉପାୟ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ, ବେସିକାଲି 24 ନମ୍ବର ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଉପାୟ ସେମାନେ କଲେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟରମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଇଏ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଡରିବାର ନାହିଁ, ତିଳେ ମାତ ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲାଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଭାଗ୍ୟର ଶୁକ୍ରଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ନିରାଶ ହେବେନି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।